हेलो फ्रेंड्स मु रुद्र आपण मानक स्वागत करछि आपण मानक निज चैनल रियांग राज तेबे हमें आपण मानक पे गोटे मैथ बैच नै आसे जोथरे हमें ज्योमेट्री स्टार्ट करते तो या पूर्व क्लास पर्यंत हमें एंगल बाइसेक्टर रो पार्ट 1 शेष करते थिलु जोथरे हमें एंगल बाइसेक्टर रो किछि कांसेप्ट पढितु तो आज रो क्लास रे आ बाकी कांसेप्ट को हमें कोन करिया डिस्कस करिया ताले केमिति अछन आपण आउ आपण मानकर एग्जाम प्रिपरेशन केमिति चलछि आशा करछि आपण एग्जाम प्रिपरेशन बहुत भलो चलथिबो तेबे आउ देरी न करी आज रो क्लास हमें स्टार्ट करी ताले हमें पूर्व क्लास रे देखि दे जति एबीसी एक कोन हुए ट्रायंगल हुए कोन एबीसी एक ट्रायंगल हुए आउ ए कोन रो समद्वि खंड बीसी को डी बिंदु रे छेद ए कोन रो समद्वि खंड को बीसी को डी बिंदु रे छेद ताहले हमें जानिजे ए जो बी कोणर सम्मुखीन बाहु को हमें स्मॉल बी लिखि परिबा सी कोणर सम्मुखीन बाहु को हमें स्मॉल सी लिखि परिबा बुझ पाइलो बे ताहले ए जो बी बिंदु ए जो बीसी बाहु ओ अनुपात रे विभक्त करे सी अनुपात बी रे विभक्त बुझ पाइलो कि नहीं ताले सी अनुपात बी रे कोन करछि विभक्त करछि ताले देखो ए जो ए कोणर सम्मुखीन बाहु के बीसी ताले जो ए बीसी बाहु हमें कोन लिखि परिबा बीसी बाहु ए जो टोटल बीसी बाहु को बीसी बाहु को हमें ए लिख परिया जेते एटा को बी लिखले एटा को सी लिखले सेते बीसी बाहु ताको ए वेल लिख परिया बुझि पाइलो कि नै त देखो पहिले हमें कहितले पूर्व क्लास रे पढितले जे ए बीटी रो दैर्घ्य केंति बाहरिबो हमें जे लिखा ए गुणिबा का जे ए को जे लिखा हमें बी प्लस सी संगे रे हरि की कोन भाई ए को ए जो टोटल दैर्घ्य को हमें बी प्लस केते भाग रे मोट भाग रे विभक्त करछु गुणी की जे लिखा सी रे गुणिलो सी कोन भाई ए बीटी रो लंब होची सी बीटी रो भाग होची सी बुझि पाइलो मु एमिति बुझेइछली जदि के तम पाखरे 100 टंका अछि तमे एटा को 2 अनुपात 3 रे भागियो ताले तमे कोन करथनो 100 को आगो 2 मिसाण 3 रे कोन करथनो हरुथनो त माने 5 रे हरुथनो सेतरे गुणथनो 2 रे गुणी की एटार मूल्य बाहर करथनो जेते बेले 3 रे गुणिबो सेते बेले कोटार मूल्य बाहरतला ए पार्टर मूल्य बाहरतला सो सिमिलरली सेया बीटी ता देखो बीटी रो अनुपात होछि केते 3 एसी ताले हमें 1 बी प्लस सी रे हरि केतरे गुणिबा सी रे जदी गुणिबा ताले हमें बीटी रो मूल्य पाइबा जदी का ए जो सी टी रो मूल्य हमको दरकार थिबो ताले हमें कोन करिबा ए को बी प्लस सी रे हरि की हमें कोथरे गुणिया बी रे गुणिया ताले हमें सी टी रो मूल्य पाइया बुझि पाइलो कि नै एई पर्यंत हमें कोन करथले पढि दैते बुझि पाइलो ताले एई जे समस्त मन थिबो हैला आमे ज्योमेट्री टोटल सारी साइला परे आमे को पॉइंट सब पढिले तारो शॉर्टकट सब हम भैया मन रखिया तारो डायरेक्ट कांसेप्ट मन रखिया फोटो आमे कोन करछे कांसेप्ट पढुचे ताको बुझुचे कांसेप्ट पढुचे से को फसला बुझुचे किंतु लास्ट को आमे सबुदियो कांसेप्ट एका किए बैच रे कोन करिया गोटे क्लास रे 40 मिनिट रो क्लास रे आलोचना करबा जो भरे आउतरे आपन मन कोन हिजो रिवीजन हेइजो आ सबुदियो कांसेप्ट कोन रहियो मुंडे रे बुझि पाइले ताले एटा लेबे दोची फोटो एटा आमे एई पर्यंत आमे कोन करते पूर्व क्लास रे पढि दे ताले आज रो क्लास रे हमें आउ किछि कांसेप्ट पढिया कहारो एंगल बाइसेक्टर सन देखो बिले मु जदी का आउ गोटे कांसेप्ट करी एंगल बाइसेक्टर रो ताले कोन होबो जदी का ए बी सी ये लादी हला हमें ई पॉइंट को बोल दे कि सेंटर बा आई वैली बोल दे ताले पहिले देखो हमें जदी का कहिबा ए आई अनुपात आई डी बी आई अनुपात आई डी सी आई अनुपात आई ए ए दिगर मूल्य बाहर होचे ताले हमर ए आई अनुपात आई बी रो मूल्य कोन आइजो हमर देखो एटा आइजो देखो ए आई अनुपात आई बी ताले ए पट बाहुटा होची सी ए पट बाहुटा होची बी हैला ताले हमर हेइबो बी प्लस सी अनुपात ए एटा होची ताले देखो ए जेते एटा अनुपात बाहुची हमर ए दिटा को मिसानो एटा अनुपात रहबो कोन बी प्लस सी अनुपात ए बुझि पाइलो से जेते ए जो कोन एंगल बाइसेक्टर रो अनुपात बाहुची माने ए बी आई अनुपात आई बाहुची ताले ए दिटा रो अनुपात विभक्त ए जो प्लस विभक्त बी ताले एटा केते हिजो ए प्लस सी अनुपात कोन जो बी
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ବାଇସେକ୍ଟର ସି ଏଫ ଆଙ୍ଗେଲ ବାଇସେକ୍ଟର ବାହାରୁଛି ସି ଆଇ ଏଫ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଦେଖ ଏ ପ୍ଲସ ବି ଅନୁପାତ ହେଇଯିବ ସି। ବୁଝିପାରିଲ? এইটা হচ্ছে কোন আমার কনসেপ্ট, কিন্তু এটা কোথু আসিলা, ସବୁବେଳେ ଆମର ଜାଣିଛ ଆମର କଣ ଥାଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ବିଡି ବାହାର କରିଛେ, ବିଡି ଟା କେତେ ବାହାର କରିଛେ, ବିଡି ଟା ଆମେ ବାହାର କରିଛେ ଏ ବିଭକ୍ତକ বি প্লস সি গুণন সি, বিটির ভ্যালু এতিকি বাহার করছে। বুঝিপারছ? তাহলে দেখো পিলে আমি বর্তমান কেবল এই ত্রিভুজটাকে দেখি, কোন ত্রিভুজটাকে, এই ত্রিভুজটা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে বি, এটা হচ্ছে বি, এটি হচ্ছে আই। বুঝিল? এই ত্রিভুজটাকে দেখিলা, যেতেବେଳେ এই ত্রিভুজটাকে দেখুছে আমি এই যে বিটা কোন হচ্ছে কোন সমদ্বিখণ্ড, বিটা কোন কোন সমদ্বিখণ্ড। তাহলে দেখো এই কোণটা বাহুটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে কেতে, এসি বাই বি প্লস সি, এসি বাই বি প্লস সি, কাହାର বিডি ର এসি বাই বি প্লস সি, ହେଲା। এই পଟ বাহুটা হচ্ছে কেতে, সি, কেতে হচ্ছে সি, এবি ର দৈর্ঘ্যটা কেতে সি, সি কোণର সম্মুখীন বাহু। বুঝিପାରିଲେ? তাহলে সি, ଯଦି କା সি ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖ କେବଳ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ନେଇଛି, ହେଲା, এই কেবଳ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ନେଇଛି, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ କୋଣ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ, କଣ ପାଇଁ ଆମେ বি কোণରୁ কোণ সমদ্বিখଣ୍ଡ টাଣିଛେ, ତାହେଲେ কোণ সমদ্বিখଣ୍ଡ এই ଯୋଉ ତା ଭୂମିଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମିଟା କିଏ, ଆମର ଯୋଉ ସାମ୍ନା ବାହୁଟାକୁ ଏ ଆଇ ଅନୁପାତ ଆଇ ଡି, এইটার অনুপাতে কেতে ହେଇଯିବ সি বিভক্ত এইটা, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାହୁର ଅନୁପାତ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ସି ଅନୁପାତ বি କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ, ଏ বি ডି ডিসি ର ଅନୁପାତ କେତେ, ସି ଅନୁପାତ বি କହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା কোণ সমদ্বিখଣ୍ଡ টাଣିଛି আই পর্যন্ত, তাহলে এইটা গোটা হଉଛି কোন তার সম্মুখীন বাহু, তাহলে এই ଯୋଉ সম্মুখীନ ବାହୁ কি କୋଉ ଅନୁପାତରେ ବିଭକ୍ତ ହବ, ତାର ଦିଟାକ ବାହୁର ଅନୁପାତରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଲେଖିପାରିବି ଏ ଆଇ ଅନୁପାତ আই ডি হচ্ছে এ আই পাখରେ কি ଅଛି, ସି ଅଛି, ତାହେଲେ ସି ଅନୁପାତ ଆମର ଇଏ କିଏ ଅଛି, ଏସି ବାଇ বি প্লস, ବୁଝିପାରିଲ କି, ଏସି ବାଇ বি ପ୍ଲସ ସି ଅଛି, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ এইটা ଅନୁପାତ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଆମେ ସି କୁ ସି କାଟି ପାରିବା, ସି କୁ ସି କାଟି ପାରିବା, ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏମିତି ତମେ ଅନୁପାତ ଲେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ, ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ସି ବାଇ ଏ ସି ବାଇ বি প্লস, ହେଲା। ଏମିତି ଅଛି ଅନୁପାତ ମାନେ ବିଭକ୍ତ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବଇଟା କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ এই বি প্লস সিটা ଉପରକୁ ପଳେଇଲା, এই বি প্লস সিটা ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା, বি সি অনুপাত কଣ এ লেখা, তাহলে ଏଠୁ ଏ ଆଇ ଅନୁପାତ ଆଇ ଡି କେତେ ହେଇଗଲା, ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ବିସି ଅନୁପାତ ଏ, ଦେଖ বি প্লস সি ଅନୁପାତ ଏ, ଆମର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ କି ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଲାଗିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଦେଲି, ଯୋଉଟା ବୁଝେଇଦେଲି କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନା? ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏ ଆଇ ଅନୁପାତ ଆଇ ଡି ର ମୂଲ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେମିତି ଆମେ ବି ଆଇ ଅନୁପାତ ଆଇ ର ବାହାର କରିପାରିବା, ସି ଆଇ ଅନୁପାତ କଣ ଆଇ ଏଫ ର ବାହାର କରିପାରିବା, ଏଇ ସିମିଲାର ପ୍ରୋସେସ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ। ହେଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଲେଖି ଦଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବି, କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବି, এটা ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଆମର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ଅଛି ଏ বি সি, ହେଲା। ଏଇଟା ତାର କଣ ହଉଛି ଅଗ୍ରମା, ଇଏ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ସରି ଆମର ଆଙ୍ଗେଲ ବାଇସେକ୍ଟର, ଇଏ ହଉଛି ଡି, ଇଏ ହେଲା କଣ ଆଇ, ହେଲା। ଯଦିକା ଆଇ ହେଲା, ଏଠି ଆମକୁ ଇଏ ଏବିଟା ଦେଇଛି 4, ଇଏ ଦେଇଛି 5, ଏଇଟା ଦେଇଛି 6, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଏ ଆଇ ଅନୁପାତ ଆଇ ଡି ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, କଣ ପଚାରୁଛି, ଏ ଆଇ ଅନୁପାତ ଆଇ ଡି, ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଇ ଅନୁପାତ ଆଇ ଡି ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଦିଟା ଯାକୁ ମିଶଉଥିଲେ ଅନୁପାତ ଏଇଟା, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ,
चार बी प्लस सी विभक्त नहीं करते हैं এটা কোন এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি এই যে সব এটা হচ্ছে সি সি কোণর সম্মুখীন বাহু হচ্ছে স্মল এই বি কোণর সম্মুখীন বাহু হচ্ছে স্মল এ কোণর সম্মুখীন বাহু হচ্ছে স্মল তাহলে দেখো বি প্লস সি বাই এ তাহলে বি প্লস সি কেতে 4 প্লস 5 বিভক্ত 6 তাহলে এটি কেতে হবে 9 বিভক্ত 6 তার মানে 2 বিভক্ত 3 বিভক্ত 3 বিভক্ত 2 তার মানে এটা কেতে লিখতে পারি 1.5 লিখতে পারি এই করছো কেতে লিখতে পারি 1.5 লিখতে পারি ঠিক আমার তো অনুপাতের তেজ পৌঁছাইছে আমরা 3 অনুপাত 2 এ আই অনুপাত আইডি কেতে এ আই অনুপাত আইডি কেতে ডিডি অনুপাত কেতে 3 অনুপাত 2 বুঝি পাইলো ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରିଲା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ବାଇସେକ୍ଟର ଅନୁପାତ ବାହାରୁଥିବ ଏ ଆଇ ଅନୁପାତ ଆଇଡି ବାହାରୁଥିବ ତାର ତାକୁ ଲାଗିକି ଯୋଉ ଯୋଉଟାକ ବାହି ଅଛି ତାକୁ ମିଶା ହବ ବିଭକ୍ତ ହବ ତାର ସାମ୍ନା ଭାଗ କଣ ହବ ଖରା ବୁଝିପାରିଲ ହେଇଗଲା 4 ମିଶାଣ 5 ବିଭକ୍ତ ହବ 6 ତାହେଲେ ଆମର 4 5 9 ହେଇଗଲା ବିଭକ୍ତ ହବ 6 ସମାନ ଆମର 9/6 ସମାନ 3 ଭାଇ ହେଲା ଏଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ कोई साथ देते हो 28 ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ାକ ସମାନ ହେଇଗଲା b a ପ୍ଲସ b ପ୍ଲସ c ଯଦି କରିବା ଆମେ କି 28 ଭାଗ ହେଲା ଏଠି ଯଦି a ପ୍ଲସ b ପ୍ଲସ c କରିବା ଇଏ ବି କଣ ହେଲା 28 ଭାଗ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ାକ ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ 28 ଭାଗ ଆମର a ଟା କେତେ ଭାଗ ହେଲା a ଟା ଦେଖ ତଳେ ଅଛି 8 a ଟା ହେଇଗଲା 8 ଭାଗ b ଟା କେତେ ଭାଗ ହେଇଗଲା b ଟା ଦେଖ ଏଠି ତଳେ ଅଛି ଇଏ ହେଇଗଲା 7 ଆଉ ଆମର c ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ b ଆଉ c ମିଶିକି ହଉଛି 20 b ଟା ପଳେଇଲା 7 ତାହେଲେ c ଟା ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ 13 ବୁଝିପାରିଲ କି सीटा केते हिजो 13 कारण b प्लस सी मिसी के होची 20 हमर b टा हेला 7 7 भागी ताले सीटा केते हिजो
13 ମାନେ ଆମେ ଅନୁପାତ କାଢୁଛେ ଭାଗ କାଢୁଛେ ଏମିତି ନୁହଁ କି 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ କହିପାରିବାନି 13 ରେସିଓ ଜାଣ 13 ଏ ଅନୁପାତ ବି ଅନୁପାତ ସି କେତେ ହେଇଗଲା 8 ଅନୁପାତ 7 ଅନୁପାତ 13 ବୁଝିପାରିଲ କି ରେସିଓ ଏଇଟା ମାନେ ଯଦିକା ଇଏ 16 ହେଲା ଇଏ 14 ହବ ଇଏ 26 ହବ ଯଦିକା ଇଏ 24 ହେଲା ଇଏ 21 ହବ ଇଏ 39 ହବ ଏମିତି ମାନେ ଯଦିକା ତାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ କାଢିବା ଏମିତି ରେସିଓରେ ରହିବ ତାକୁ କାଟାକାଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକି ବଢେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ରେସିଓ ଆଉ ମାନେ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ନମ୍ବର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଗଲେ ए पाइगले बी पाइगले सी पाइगले हमर जाचे सी आई बाय आई एम सी आई बाय आई एम हमर कोन हो ए प्लस एटा कोन होला बी ताले ए प्लस बी बाय सी ताले देखो ए प्लस बी केते होची 8 है निशाना 7 विभक्त क सी 13 ताले 8 7 केते होला 15 विभक्त क 13 ताले हमर सी आई अनुपात आई के केते होला 15 अनुपात এটা একটা ହେଲା ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅ ଲେଖିଦିଅ ଭଲସେ ହେଲା ତ ଏଟା ଲିଭାଇ ଦଉଛି ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ କଣ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟଟା କଣ କହିବିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଆମର ଟ୍ରାଇନ୍ ହେଲା ୟାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ପିଠା ଆଙ୍ଗେଲ ବାଇସେକ୍ଟର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଇଏ ହେଲା ଆଇ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଅନ୍ତଃ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ ତା ମାନେ କଣ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି ବାହୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ ଗୋଟିଏ କଣ କରିପାରିବା ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି ବାହୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲି ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲି ହେଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆଇରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇ ବୃତ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇ ଦିଟାକୁ କହିପାରିବି ଆର ବୋଲି ଆଇ ଦିଟାକୁ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ଆର ବୋଲି କହିପାରିବି ବୁଝିପାରୁଛ କି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଣ କରୁଛି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ଏମିତି ଦେଇକି ଆମକୁ ରାଡିୟସ ତାର କଣ ପଚାରେ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପଚାରିଥିବ ଅନ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପଚାରିଥିବ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାସାର୍ଧର ସୂତ୍ର କଣ ହବ ଏଲ ବାଇ ଏସ୍ କଣ ଡେଲ ବାଇ ଏସ୍ ତ ଡେଲ ଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ତା ଡେଲ ମାନେ ହଉଛି କିଛି ନୁହଁ ତ୍ରିଭୁଜର କଣ ଏରିଆ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ହେଲା ଇଏ କଣ ସେମି ପେରିମିଟର ସେମି ପେରିମିଟର ମାନେ କଣ ଇଏ ସେମାନେ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦବା ତାର ପରିସୀମା ବାହାର କରି ତାକୁ ଅଧା କରିଦବା ଯୋଉଟା ଯାକୁ ହରିଦେଲେ ଯେତିକି ହବ ଆମର ସେଇଟା କଣ ଆର କଣ ସେଇଟା ଆର ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର କନସେପ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଥାଏ ୱାଇ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି ହେଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେଇଟା ଆମକୁ କିଛି ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କନସେପ୍ଟଟା କଣ ଯଦିକା ଇଏ ଗୋଟେ
कौन हुए वृत्त हुए आउ एटा वृत्तर गोटे स्पर्शक हुए है आउ एटा कौन केंद्र बिंदु कौन हुए एटा गोटे व्यासार्ध हुए ताले व्यासार्ध और स्पर्शक भितर सब केते डिग्री हो 90 डिग्री कोण हम केते डिग्री कोण हम 90 डिग्री कोण हम ए जिनसटा मन रखिया पड़े बुझी पाइलो ताले देखो बिले जते बेले मु एटा एटा लिखि सारे समझते हम एटा लिखाई दउची कौन रख जते बेले स्पर्शक और व्यासार्ध भितर गोटे कोण कोन करबा जते बेले से कोण हो हमरो 90 डिग्री हो ताले देखो ए कहबी ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଏଇଟା ଆଗକୁ ଲମ୍ବଉନି ଆମର ଇଏଟା କଣ ହବ ଚିତ୍ରଟା ଅବାଗିଆ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କଣ ଦେବେ ଆଇ ଦେବେ ବୁଝିପାଇଲ ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କଣ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା କରିଛେ r equals to then ବିଭକ୍ତକ s ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏରିଆ ଅଫ ट्रायंगल एटा होची कोन सेमी अर्थ परिसीमा का ट्रायंगल बुझ पाइलो कि हमको आर रो फार्मूला बाहर करियो एठी गोटे वृत्त अछि ए वृत्तटा मु एठी करू नै बुझ पाइलो कि वृत्तटा करू ता देखो ए हैला वृत्तर जो स्पर्श एटा गोटे कोन एठी वृत्तटा कोन ए जो एटा होची केंद्र बिंदु वृत्तक एटा कोन एटा गोटे वृत्तर स्पर्शक भलिया काम करछि कि एबीसी मुझे केंद्र बिंदु गोटे कौन व्यासार्धता या भीतर कौन हम 90 डिग्री हम बुझिपाइल कि या भीतर कौन हो 90 डिग्री हो बीसी ऊपर से कौन हो 90 डिग्री ताले एटा ए जो त्रिभुज देखो आई बी सी बाय एटा गोटे उच्चता भलिया काम करियो ए जो आई बी टा गोटे उच्चता भलिया काम करियो बुझिपाइल ताले देखो मु लिखि परिबी ए जो बड़ त्रिभुजटार क्षेत्रफल बाहर करी तारे हम कौन लिखि परिबी त्रिभुज ए बी आई एरिया रॉस त्रिभुज बी आई सी एरिया मिश्रण त्रिभुज सी आई ए रो बुझि पाइलो ए तीनटा जाको एरिया जे मिसै देबे टोटल एरिया है जो हैला ताले देखो ए जो ए बी आई रो एरिया हैला ताले देखो एठी हम जो बी आई सी रो एरिया देखले एटा कोन होची व्यासार्ध हेतरे का मु एठो व्यासार्ध टानी ताले एटा भी 90 डिग्री हो जगह एठो व्यासार्ध टानी एटा भी 90 डिग्री हो ताले जो व्यासार्ध गुरा ही एथरे कोन हे जाउची उच्चता हे जाउची बुझि पाइलो कि नै त्रिभुज उलट उच्चता ताले मु एठी लिखि पारि एटा होची स्मॉल ए एटा होची स्मॉल बी एटा होची स्मॉल सी ताले मु एठो ए आई बी त्रिभुजर क्षेत्रफल केते लिखि पारि हाफ गुणन भूमि केते हमर स्मॉल सी गुणन उच्चता केते आर विशाल एटा कोन लिखि पारि हाफ गुणन हमर भूमि होची केते स्मॉल ए गुणन आर मिश्रण एठी कोन लिखि पारि हाफ गुणन हमर भूमि होची केते सी जो बी गुणन आर उच्चता होची आर तीनटा के उच्चता होची आर बुझि पाइलो कि बर्तन देखो मु हाफ कॉमन नै होली हाफ आर कॉमन नै बुझि पाइलो नै केवल आर कॉमन नै हाफ आर कॉमन दरकार नै हाफ दा की भीतर दरकार मु केवल आर कॉमन नै ताले एठी कोन हेला c/2 मिश्रण a/2 मिश्रण b/2 इक्वल्स टू एटा कोन त्रिभुजर कोन त्रिभुज एबीसी रो एरिया जोटा माने कोन कहते डेल्टा वाली देखोते हैला ए त्रिभुज डेल्टा टा होची त्रिभुज हैला डेल्टा एटा कोन कहते त्रिभुजर क्षेत्रफल छोटा ए त्रिभुजर एरिया टाको हम ए ट्रायंगल आकार रे देखु हैला ताल देखो पहिले r इक्वल्स टू एटा कोन हेला जे 2 एलसीएम नै गली c प्लस a प्लस b बुझि पाइलो कि नै इक्वल्स टू एठी बी एल इक्वल टू एठी होती है बर्तन देखो दिस इम्प्लाइज r गुणन a प्लस b प्लस c बाय t इक्वल टू डेल ताल देखो गोटे त्रिभुज a प्लस b प्लस c कोन परिसीमा बाय 2 कोन होची अर्ध परिसीमा हमें अर्ध परिसीमा कोन धरचे a से धरचे ताले एठी a प्लस b प्लस c बाय 2 मु कोन लिखि पाइ a से लिखि पाइ a से इक्वल टू डेल
ताले आर इक्वल्स टू केते हिजो ये त्रिभुजर क्षेत्रफल डेल आमे कोन नेछि त्रिभुजर क्षेत्रफल विभक्त क हमर एस हैला एटा होई कोन ए मन रख त्रिभुजर एरिया ऑफ हैला डेल माने होछि एरिया ऑफ ट्रायंगल चार पांच थर कहले एस माने होछि सेमी पेरियड बुझि पाइलो ताले ई हमर कोन कोन माने होले हमर इन रेडियस हैला स्मॉल आर कोन इन रेडियस माने सब उत्तर व्यासार्ध केते हिजो हमर डेल बाय एस आउ समकोणी त्रिभुजर तीनटा को बाहु देइथबो ताहले हमर सूत्र कोन a प्लस b जो माइनस सी बाई ता माने छोटो जोड़ा को बाहु को हमें मिसेबा माइनस करिया का ये बड़ जो वर्णटा को माइनस करिया विभक्त बुझि पाइलो हला क्या होते लिखि पाइलो हमर एटा कोन r इक्वल्स टू हमर होची बेस विशाल हमर जो हाइट माइनस हाइपोटेनियस हला विभक्त हो एटा मतलब ये प्लस सी रे कंफ्यूज हो हमर जोड़ा को बाहु हम मिसिया छोटो बाहु जोड़ा मिसिया का हम पेडी हाइपोटेनियस पेडीबा विभक्त कर ऊपर हला ताले हमर प्रश्न इला कोन y सबले प्रश्न कोन आसी जाय हम y काहे की हला भाई आपण कांसेप्ट तो कहि देले किंतु केमिति आइला ई कांसेप्ट आगो बुझी हला तुम तो जानि छ मु जो कांसेप्ट आपण कहिबी ता को आसिला बे निश्चित भाबरे कहिबी हला तारे को आसिला ई हम कहिबी देखो आमे टिके बुरबुर पढि देले जे r इक्वल्स del by s ए फॉर्मूलाटा मने रख मुंडरे रखे हला ता बर्तमान एटा लिखै देउछि बर्तमान एटा लिखै दोछि आमे एसे की बाहर करिया हला समस्त लिखि दियो सन देखो बिले
ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଦି ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ କହିଲେ। ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু সি স্কোয়ার କି ନାଇଁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ বি ସ୍କୋୟାର ଇକୁଆଲ ଟୁ ସି ସ୍କୋୟାର କାହିଁକି ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ପାଇଥାଗୋରସ ଫର୍ମୁଲା କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଥାଗୋରସ ଫର୍ମୁଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ପିଲେ ए प्लस बी रहा होल स्क्वायर करी ए प्लस बी जदि हम होल स्क्वायर करी ताले ये कोन आइबो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बुझि पाइलो ए प्लस बी जदि होल स्क्वायर करी हमर कोन हो जिवो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जिवो बुझि पाइलो के ताले ए जो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह कोन लिखि पारिबी ए प्लस बी रो होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह मु लिखि पारिबी सी स्क्वायर प्लस 2ab लिखि पारिबी बुझि पाइलो के कोन लिखि पारिबी सी स्क्वायर प्लस 2ab लिखि पारिबी हैला ताल देखो पहले मु जदिका ए जो सी स्क्वायर टाको एपट को आनी भारी ताले ये कोन हिजो ए प्लस बी रो होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab बुझि पाइलो ए प्लस बी रो होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू कोन हिजो 2ab हैला वर्तमान एति दिन छ मन हैला वर्तमान हम पळेगा कोठी की हमरो फार्मूला वो फार्मूला को r इक्वल टू del by s ताले r इक्वल टू हमर एबा del by s ताले सबले मन रख पिले हमरो ओटे सम कोन अछि सम कोणी त्रिभुज अछि सम कोणी त्रिभुज रो क्षेत्रफल कोन हिबो हाफ गुणन भूमि गुणन उच्चता भूमि की a गुणन b हाफ गुणन a गुणन b हिजो भूमि गुणन उच्चता भूमि केते b हमरो उच्चता केते a हिजो बुझ पाले कि नहीं a से केते हिजो हमर a से हिजो a प्लस b प्लस c बाय केते a प्लस b प्लस c बाय हमरो सम सम ए जो कोन सेमी पेरीमीटर केते a प्लस b प्लस c बाय ताले कि जो ये हरर 2 अछि ये हरर 2 अछि पटे दिउ हला ताले हमर कोन रहला a b विभक्त a प्लस b प्लस c बुझि पालो देखो हमर 2ab रो मूल्य एति बाहर छी 2ab रो मूल्य एति बाहर छी ताले ab रो मूल्य केते एटा दुइटा हरि हिजो पटे देंगे बुझि परछो ने ताले ab जगह रे a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस c रो होल स्क्वायर बाय 2 लिख पारी हला कोइ कोटी के लेबे दोस हला तो देखो एटा पछिबो हला ए दोन तो एटा या बोलतो एटा ठीक होछि ताले देखो हम लिख परिबा a प्लस b जगह केते लिखि पारी ए जो a b जगह केते लिखि पारी a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर विभक्त 2 विभक्त का हमर कोन रहला a प्लस b प्लस c हला ताल देखो पहिले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र कोन है जीवो a प्लस b a माइनस b a प्लस b प्लस c होल इनटू a प्लस b माइनस c विभक्त का 2 हला तापरे ए देखो ए जो दुईटा एटा देखो एटा होची बड़ भग्नांश एटा कोन अछि एटा को एटा हरा हिस तापर एटा भी हरा हिची एटा भी हरा हिची टोटल टा कारण ए जो हरटा तळु पळे आसो सबले कोन हरटा तळु पळे आसो मन रखे केनी देखो a by b हला विभक्त का c एटा कोन हो a by b c किंतु a by b विभक्त का c थिले हमर एटा कोन हियो ac by b ए जोडा को मनसा को मन बुझि पाइलो ए दिटा को दिनछ मन जदि का बड़ भग्नांशटा एठी अछि a by b अछि विभक्त को बड़ c अछि ताले ए जो b टा तळु पळे आसी बुझि पाइलो नि एठी छोट एठी कोन अछि छोट भग्नांश अछि एटा बड़ भग्नांश अछि मेन भग्नांश एटा अरे एटा मेन भग्नांश कि नै हम जो फॉर्मूला एटा होति मेन भग्नांश हैला ताले एटा वर्तमान कोन अछि या जगह रे हम एटा पकेछि या जगह रे एटा पकेछि ता माने एटा होछि छोट भग्नांश ता तळु पळे आसी कि कहइबो a प्लस b प्लस c देखो a प्लस b प्लस c कटि होला हैला ताले कोन रहला हमर a प्लस b by c एटा लिख ताते कोन होगा हमर a प्लस b माइनस c बाय एटा हम पढि देली कि नै आरो पढा आरो फॉर्मूला खोल दे a प्लस b माइनस c बाय बुझि पाइलो केमि देला जानि पाइलो हैला हम बहुत भलो भाबरे बुझि जाइछे हैला ताले a प्लस c माइनस ए जो a प्लस b माइनस c बाय 2 ହେଲା ताले गोटे समकोणी त्रिभुज जगह तीनटा को बाहु देथिबो तार इनरेडियस रो वर्ग पचारथिबो ताले तम कहि परिबो हैला तार मोटा लिखै दउछ
ତମେ ଜାଣିଛ 5 12 13 ହେଲା ସେମିତି ହେଲା 5 12 13 ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରଡିକ୍ସନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇବା ଏଇଟା ଟିକେ କରିବା ତାହେଲେ ଆର କେତେ ତାହେଲେ ଆର କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଦେଖ 5 ମିଶାଣ 12 ଫେଡାଣ 13 ବାଇ କଣ 2 5 ମିଶାଣ 12 ଛୋଟ ଯୋଉଟା ବେଶ ଗୁଣ ମିଶାଣ ହାଇଟ୍ ଫେଡାଣ ହାଇ ପଟେ ଏ କେତେ ହେଲା 12 5 ଯୋଉ 12 5 17 ମାଇନସ 13 ବାଇ 2 ସମାନ 4 ବାଇ 2 ସମାନ 2 ଯାହା ହେଇଥିବ ମିଟର ହଉ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହଉ ଯାହା ହେଇଥିବ ବୁଝିପାରିଲ କି ଏମିତି ବାହାରିବ କଣ ହେଲା ଇନ୍ନାଡିୟସ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କୁଆଡେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆଜି କ୍ଲାସ ର ଲାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଲଭଲି ଆଉ ଆମର କେତେଟା କନସେପ୍ଟ ଅଛି এই কনসেপ্টটা କହିବା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ବୁଝଉଛି କଣ କରିବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ବୁଝଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ସରଳ କୋଣ ଅଛି ତାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ମୁଁ ଯଦିକା କଣ କରିବି ଭାବିବି ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ହଉଛି କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି লিনিয়ার পেয়ার আঙ্গেল ତମେ ଜାଣିଥିବ সন্নিহিত পরিপূরক গুণ ହେଲା সন্নিহিত পরিপূরক ତାମାନେ ଯୋଉ সন্নিহিত পরিপূরক গুণ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି କେତେ ହଉଛି ଆମର 180 ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ ହଉଛି ଆଲଫା ଇଏ ହଉଛି ବିଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କଣ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ନେଇଛି କଣ କରିବି ଏଇ ଆଲଫା କୁ ଅଧା କରିକି ବଢେଇଦେବି ତାମାନେ ଏଇଟା ଯେତିକି ଏଇଟା ଯେତିକି ହେଲା ଏଇ ବିଟାକୁ ଅଧା କରିକି ବଢେଇଦେବି ତାମାନେ ଏଇଟା ଯେତିକି ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ କୋଣଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ହେଲା ୟାର ପରିମାଣ କେତେ ବୁଝିପାରିଲ এইটার ପରିମାଣ କେତେ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିବ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ 90 କାହିଁକି ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ହଉଛି ଆଲଫା ପ୍ଲସ ବିଟା କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି ଆଲଫା ବାଇ 2 କରିଦେଇଛି ମିଶାଣ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି ବିଟା ବାଇ 2 କରିଦେଇଛି ହେଲା ଆଲଫା ବାଇ 2 ମିଶାଣ ବିଟା ବାଇ ତାହେଲେ ଆଲଫା ବାଇ 2 ମିଶାଣ ବିଟା ବାଇ 2 କରିଦେଲେ ସବୁ ଯୋଡ଼ାକୁ ଅଧା କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆକୁ ବି କଣ କରିବି ଅଧା କରିଦେବି তাহলে দেখো আলফা বাই 2 বিটা বাই 2 তাহলে এই যে বড় কোণটা হইলা মনে করো মু না দেইদেলি এ ও বি ହେଲା তাহলে କଣ ହେବ ଏ ଓ ବି କୋଣ ହେବ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତା ମାନେ ଏଥିରୁ ବୁଝିଲ ଯେ ଗୋଟେ ସରଳ କୋଣ ଅଛି ହେଲା ବା ଗୋଟେ লিনিয়ার পেয়ার ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି ତାହେଲେ লিনিয়ার পেয়ার ଆଙ୍ଗେଲ ର ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ କୋଣ ହଉଛି ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେବି ତାହେଲେ କଣ ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ସେ ଯେମିତି ଅଛି ଏମିତି ଅଛି ଇଏ କଣ ସରଳ କୋଣ ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ଅଧା ଅଧା କରିଦେବି ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଏ ଯୋଉ ସରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ରହିଲା ହେଲା ଏଇ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ କଣ କରିବା ତ ପିଲେ ଆଜିର ପାଖାପାଖି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ଦି ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ରହିଲା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କଣ କରିବାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଶେଷ କରିକି ତାପରେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ଯଦିକା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କରିବା ସଲ୍ଭ କରିବା ନହେଲେ ଯଦିକା ଥିଓରି ପାର୍ଟ କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆମର ଥିବ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ହଉ କି ଆମର ଇଏ ହଉ ସେଟା କଣ ମିଡିଆ ହଉ ଯୋଉଟା ବି ଆମର ଥିଓରି ପାର୍ଟରେ ନୋଟ୍ସରେ ଥିବ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କଣ କରିବି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପଢ ହେଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କନସେପ୍ଟ ତିନିଟା ବୁଝିବା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ହେଲା ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିବ ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଟା ଆମର ଆଙ୍ଗେଲ ବାଇସେକ୍ଟର ଟପିକଟା ତାହେଲେ ମାତ୍ର 3ଟାରୁ 4ଟା କନସେପ୍ଟ ରହିଲା ସେ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ପଢିଦେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଆଙ୍ଗେଲ ବାଇସେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ମାନେ ଆମର କମ୍ପିଟେଟିଭ ଲେଭେଲରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆସୁଛି